Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. One thing that you have to be proud about this community is this. Jadi satu hal yang kamu harus bangga dengan komunitas kita yaitu ini. We are not teaching you the spiritual things only, Kita tidak hanya mengajar kalian tentang hal-hal rohani, but we want to develop your capacity, tapi kami juga mau untuk mengembangkan kapasitas kalian. which is speaking in English, not just speaking in tongue. Ya, kita mau juga supaya bicara dalam bahasa Inggris, bukan hanya bahasa roh saja. Okay? Say to somebody, do you understand? Say to somebody, do you understand? Bilang di kiri kanan, mengerti kok? I hope you understand, brother. Ya, saya harap lu mengerti Because you know you can escape spoken English everywhere. Jadi kita tidak bisa menghindari untuk tidak bicara bahasa Inggris di mana saja. Right? Betul? In your mobile, in your internet, in Facebook, in everything. Ya, di HP, di laptop, di internet. You know, Facebook is English. Ya, Facebook in English. Ya. Muka buku, you know? Ya. Jadi Facebook itu dalam bahasa Inggris. So, that's why since maybe 1911, Jadi makanya sekitar 1911. 2011. 2011. Yeah, Sekitar 2007? 2011. Oh, sekitar 2011. Jauh, 7 and 11. We teaching English. Ya, kita mengajar bahasa Inggris. I mean, we have English service. Ya, yang saya maksudkan kita punya ibadah dalam bahasa Inggris. Before, English service running themselves and youth is running themselves. Sebelumnya itu ibadah English service itu tersendiri dan youth tersendiri. But the last 2-3 years maybe, we combine with, we call youth English service. Jadi 3-4 tahun lalu itu kita gabungkan menjadi Yes, English what is service. yes? Come on. It means I myself want to teach you so that you can smart, you can speak English. Itu kenapa saya mau supaya mengajar kalian bahasa Inggris supaya kalian pintar bisa berbahasa Inggris. Because when you knowing you can speak English, you can writing in English, Karena ketika kamu tahu bicara bahasa Inggris dan menulis dalam bahasa you Inggris, can apply job in Australia. kamu bisa apply pekerjaan di Australia contohnya. You can apply studying or in everywhere. Bisa apply untuk bisa lanjutkan studi di mana saja. Because wherever you go have to be speak in English. Di mana saja kalian pergi pasti perlu sekali untuk If you speak bahasa Inggris. Rote or Sabu or Timor, only just go to Sabu and Timor. Tapi kalau bicara bahasa Sabu, Rote mungkin di sekitar itu saja. So now, even though you are in Kupang, but I want to broadly your mind to be international mindset. Tapi saya mau supaya membuka pikiran kalian untuk bisa terbuka, pikiran yang terbuka, Berpikiran internasional. berpikiran internasional. Even though you are still in small city of Kupang. Walaupun kita ada di kota Kupang, Small city of Kupang, ya kota Kupang yang kecil, but you have wide mindset of international. tapi kamu punya pandangan yang luas secara internasional. Say amen. Katakan amin. Say to somebody, the pastors wants you to be smart in English. Ya, katakan bilang di samping kiri kanan, Bapak pendeta mau supaya kamu bisa Okay. bicara bahasa Inggris. Not just only delete, send, and off. Ya, jadi bukan hanya hapus, kasih hidup dan On off. kasih mati. On off, on off. Are you believe? Off. Are you believe? On. No. Okay. I'm just encourage you so that you can learn. Saya hanya mau mendorong kamu supaya kamu mau belajar. Okay, today we are talking about hunger and thirsty for truth. Everyone say to somebody. Hunger and thirsty for truth. Lapar dan haus akan kebenaran. Okay, can we read in English? 1, 2, 3, go! Come Bisa on! baca dalam bahasa Inggris. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be filled. You see here, Jesus is, it is an invitation from the Lord Jesus himself to have a deep longing for a right life before God. Jadi kita bisa lihat di sini, ini sebuah undangan dari Tuhan Yesus sendiri untuk memiliki kerinduan yang mendalam akan hidup yang benar di hadapan Allah. You ask somebody, why you studying in uni? Mungkin bisa tanya kepada seseorang, kenapa mau belajar di universitas tertentu? They will answer, so that I will have a degree and will have good job. Oh, mungkin saya mau supaya saya bisa sarjana dan bisa dapat pekerjaan yang When I baik. have a good job, good payment. Kalau saya punya pekerjaan yang baik, mungkin saya akan punya penghasilan yang baik. And then I will be blessed and happy. Dan sebab itu saya akan diberkati dan saya akan senang. Happy. Saya akan senang, berbahagia. You see here, people are looking for the blessed, for the successful, and for the prosperity. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa banyak orang itu hanya melihat berkat, kemakmuran, kesuksesan. So that's why they how it's drive themselves in doing things. Itu yang membuat mengarahkan mereka untuk lakukan sesuatu. So you ask, why you studying in uni? Kenapa? Mungkin tanya lagi, kenapa kamu belajar di universitas? So I will have a good quality education. Oh, mungkin jawabannya, supaya saya mendapat pendidikan yang berkualitas. And then I will have degree and they will pay me with big salary. Dan kemudian saya akan bisa dapat pekerjaan yang baik dan mereka akan bayar saya dengan penghasilan yang gaji yang tinggi. So when I have big salary, Kalau waktu saya punya penghasilan yang tinggi, I'm yang besar, happy. I'm happy. Saya I'm senang, blessed. saya diberkati. That's alright, no problem at all. Itu baik, tidak masalah. But it's not real happiness. Tapi itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. The real happiness is found in Matthew 5, number 6. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu kita bisa temukan tadi di Matius 5 ayat 6. When you have hungry and thirsty of righteousness. Jadi ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, will feel of satisfied. jadi kita akan dipuaskan. Just as our bodies need food and drink to survive, our soul needs spiritual food, the truth. Jadi sama seperti tubuh kita memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, jiwa kita pun memerlukan makanan rohani. Without it, we will become spiritual weak, even spiritual dead. Ya, jadi tanpa makanan itu kita akan menjadi lemah secara rohani dan bahkan mati secara. So this is the secret. Jadi ini rahasianya. Many people, they are not looking for the right way of getting satisfaction, of getting blessed and happy and prosper life. Jadi banyak orang tidak They don't know. They don't know how. Jadi mereka tidak tahu bagaimana supaya dipuaskan, mereka tidak tahu bagaimana supaya diberkati. They think when they have good education. Jadi mereka berpikir kalau mereka punya pendidikan yang baik. High degree. Oh, pendidikan yang tinggi, sarjana. They will have great knowledge. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa. And then they will happy. Dan mereka akan bahagia. They will prosper. Oh, dan mereka akan makmur. You check the corruptor. Coba cek orang yang korupsi. Are they not smart enough? Apakah mereka bukan orang pintar atau mereka cukup pintar atau tidak? Many of them, they go to study in abroad. Banyak dari mereka itu berkuliah di luar negeri. They are master, they are PhD, they are professor, they are doctor. Ya, mereka S1, S2, doktor, S3 dan bahkan profesor. And you see the divorce in the family. Dan bisa lihat ada perceraian dalam keluarga. They are not uneducated people. Mereka bukan orang tidak berpendidikan. They are famous men. Mereka orang-orang yang terkenal. They are good. They have good position in the company. Mereka punya jabatan yang strategis dalam perusahaan. But in their marriage life,
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, they divorce. mereka bercerai. They involved with gambling, online gambling. Oh, mereka You know, they terjebak. buying. They make invest to different things that lost million or trillion or billion. Mereka terlibat dalam perjudian, mereka mungkin invest di tempat yang salah dan saham-saham yang salah, akhirnya mereka rugi besar. You know, they are smart. Mereka orang pintar. They should be happy, right? Mereka seharusnya bahagia. But why they ending up in divorce? Tapi kenapa mereka berakhir dengan perceraian? Why they ending up in depression? Tapi kenapa mereka berakhir dalam penjara? It means the education and the big finance, big salary, Itu berarti pendidikan dan punya uang yang banyak, high salary, penghasilan yang tinggi atau high gaji yang position, tinggi, high position, atau jabatan yang tinggi etc. dan seterusnya. It's not the real solution to have blessed life. Itu bukan solusi yang terbaik untuk mendapat hidup It's yang not diberkati. the solution. Itu bukan solusi. It's the camouflation. You know, it's fake. Itu hanya Fake. Palsu. palsu. Ya. But aspal, you know aspal? Ya. Tahu aspal? Tahu aspal? It's like, it looks like real but not real. Asli tapi tidak palsu. Ya. Asli, kelihatan asli but palsu ya. Okay. That's the way how people running their life. Jadi itu cara bagaimana orang menghidupi kehidupannya. So now we are coming to the word of God. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Allah. That Jesus invite you and me. Yesus mengundang saya dan saudara. Even Jesus give the opportunity. Bahkan Tuhan membuka kesempatan. So that we will go to the right place at the right time. Supaya kita bisa datang kepada tempat yang tepat, kepada waktu yang tepat. To get prosper life, fruitful life, successful life, blessed life, happy life. Supaya kita bisa dapat hidup yang makmur, hidup yang diberkati, hidup yang benar. So, through the thirsty and the hungry of the righteousness. Jadi melalui lapar dan haus So, akan kebenaran. what is the meaning of hunger and the thirsty for truth? Jadi apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Can we read the meaning of the hunger and the thirst of truth? Read 1, 2, Kita 3. bisa baca. 1, 2, 3, come on, go! Okay. The meaning of the hunger and the thirst for the truth. What is it? Jadi apa itu arti lapar dan haus akan kebenaran? You see here, Jesus used a very powerful image, hunger and thirsty. Jadi bisa lihat Yesus memakai gambaran yang sangat kuat. This is Lapar not dan a haus. mild desire, but an urgent need. Jadi ini bukan keinginan yang ringan, tapi kebutuhan yang sangat mendesak. All of us experience one time about hungry and thirsty. Mungkin kita dari kita mengalami yang mana kita merasa lapar dan merasa haus. Right? Betul? Only angel that cannot hungry and thirsty. Hanya malaikat saja yang tidak lapar dan haus. Malaikat is not thirsty and hungry. Ya. Angel is not thirsty and Jadi hungry. malaikat tidak merasa lapar But dan you haus. and me, we always thirsty and hungry. Tapi saya dan kamu pasti merasa lapar dan haus. My grandfather, Jadi opa saya atau bayi saya, he got into the sleep one day jadi satu waktu dia seperti tertidur in the Christmas time, pada waktu Natal, 25 of December. jadi 25 Desember. And he wake up on the 1st of February. Dan dia hidup kembali atau bangun kembali itu di tanggal 1 Februari. And he said to the neighbor, Merry Christmas. Dan dia katakan kepada tetangga bilang, "Selamat Hari Natal." Why you just Merry Christmas? Because this is the 1st of February. Kenapa kok selamat Hari Natal? Karena ini sudah 1 Februari. Oh, he said, I was get into the deep down sleep. Jadi saya seperti tertidur lelap sekali. And when he realized, Waktu dia menyadari, because very weak, you know, you sleep
25th of December and you wake up 1st of February, you see about maybe 40 days, 30 days, you know. Jadi bisa bayangkan dari 25 Desember sampai 1 Februari sekitar 40 hari. 35-36 hari. 35-36 hari. And it's hungry and thirsty. Dan itu sangat lapar dan haus. And he was very, very weak. Dan dia sangat-sangat lemah. And he just cried because some of his friends afraid because he getting sleep never wake up, so they think he died, so they ran away. Jadi banyak dari tetangga itu pikir aduh dia sudah mati, jadi mereka sudah lari. So when he wake up, dan waktu dia bangun kembali, his neighbor just delivered the baby. Jadi tetangganya baru saja melahirkan. 2-3 days. Ya 2-3 hari. And they put all the baby things, you know, in the pail. They put babies, popok in the pail. Jadi taruh popok bayi di tempat apa? Di pail, you know, ember kecil. Di ember, ya. And just random, they put there some water there. Jadi rendam dengan air. And he just, climbing and take, the water here, feel fresh. Jadi dia merangkak dan mata seperti tertutup dan dia ini sepertinya segar ini. And he take and drink. Dan dia ambil dan minum. All the babies dirty, he drunk. Jadi kotoran bayi itu dia langsung masuk. And he get fresh. He get fresh. Dan dia langsung segar. And he said, Merry Christmas. Dan katakan selamat hari Natal. You know, because of the thirsty. Karena haus. He drink whatever he can touch. Dia minum apa saja yang dia bisa ambil. You can imagine? Bisa bayangkan itu. It just physically thirsty. Itu secara fisik kalau kita haus. But in the soul, when you thirsty, jadi secara jiwa kalau kita haus, you cannot find in the knowledge. Kita tidak bisa temukan itu di pengetahuan, ya. You cannot satisfy the hunger of your soul with the money, with the woman, or with the sex, with the free life, or drinking, drunk, everything, or drugs, everything. Jadi kita tidak bisa memuaskan jiwa kita dengan the thirsty of the soul. Jiwa kita yang haus dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan, dengan free sex, dengan pornografi, dengan judi, free life, dengan kehidupan yang bebas, fighting, shooting, berkelahi, criminal things. Jadi hal-hal yang kriminal. That's not the answer. Itu bukan jawabannya. But people are foolish, you know. Tapi manusia banyak sekali bodoh. They think that the answer. Mereka pikir bahwa itu jawabannya. So they wrong drink, you know. Jadi mereka minum yang salah. You know, Jesus teach us if you get the hungry of your soul. Jadi Tuhan Yesus ajarkan kita kalau kita haus secara jiwa kita, you have to come to Him. Kita harus datang kepada Dia. Because He said, I am the righteous. Karena Dia berkata bahwa sayalah kebenaran. What is the truth? Next slide. What is the truth? Jadi apa itu kebenaran? Truth is the word of God. Jadi kebenaran itu adalah firman Allah. Speak in English. Truth is the word of God. Come on. Truth is the word of God. One more time. Go. Truth is the word of God. So Jesus said, the truth Himself is the truth, the word of God. Jadi Yesus berkata bahwa Dia sendiri adalah firman Allah. Hallelujah. Hallelujah. John 17, number 7. Read. 1, 2, 3, go. Louder, louder. 1, 2, 3, go. Sanctify them. You see here, saying your word is truth. Say, your word is truth. Come on. Your word is truth. In Indonesia, firman-Mu adalah kebenaran. That is, we are to seek the word of God as we seek food for our bodies every day. Jadi artinya kita harus mencari firman Tuhan seperti kita mencari makanan bagi tubuh kita setiap hari. So you eat rice or noodle or bakso to feed your physically. Jadi kamu makan bakso, kamu makan mie atau makan sesuatu nasi untuk kasih kuat badan kamu. But many people, they are soul thirsty. They eating, they watching,
They are not eating, drinking this physically. Jadi banyak orang jiwanya yang haus tapi dia makan, minum, nonton, Yeah, they're looking pleasure. cari kesenangan. But that's not the solution. Tapi itu bukan solusinya. The solution for the hungry of soul is seeking the word. Jadi solusi untuk jiwa yang haus yaitu cari kebenaran. Reading the word of God. Baca firman Tuhan. Say to somebody, reading the word of God. Come on. Katakan kepada teman di sebelah kiri kanan, reading the word of God. When you reading the word of God, you like drinking something for the satisfaction of your soul and spirit. Come on. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita seperti minum untuk memuaskan jiwa kita. Hallelujah. Haleluya. So we need food, we need clothes, we need watching. We can go around for relax. Jadi kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh hiburan untuk relax. But that's not real answer. Tapi itu bukan jawaban yang benar. That's the way how you develop social life with your family or Nah, friend. itu bagaimana itu cara untuk mengembangkan kehidupan sosial dengan teman-teman, dengan Family. orang-orang atau dengan keluarga. But the real solution for the hunger of the soul is the reading the word of God. Tapi solusi yang betul untuk jiwa yang haus yaitu membaca firman Tuhan. Because Jesus said, I am the word. Karena Tuhan berkata bahwa saya adalah firman. Jadi, the word is satisfies your soul. Jadi firman Tuhan yang akan memuaskan jiwa. Because the truth is Jesus himself. Jadi karena kebenaran adalah Yesus sendiri. The truth is Jesus himself. Say, the truth, come on. The truth is Jesus himself. Come on, 1, 2, 3, go. The truth is Jesus himself. The truth is Jesus himself. Jadi Okay? kebenaran adalah Yesus sendiri. John chapter 14, number 6. Yohanes Read. 14 1, 2, 3, ayat 6. go. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Say to somebody, Jesus said, I am. the truth, the way, the truth, and the life. Amen. Hallelujah. Amen. You see here, Jesus proclaimed that He is the truth. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus adalah kebenaran. Seeking truth means seeking Christ, knowing Him more deeply, and living according to His example. Jadi, Read. 1, 2, 3, go. Seeking truth means seeking Christ, knowing Him more deeply, and living according to His example. Are you doing it or not? Lakukan itu atau tidak? When you do it, Waktu lakukan itu, you are feeding your soul. kita sementara memberi makan jiwa kita. So when your soul is satisfied, Jadi waktu jiwa kita dipuaskan, you may need something physically, but it's not the prime. It's not the first. It's the second things. jadi setelah jiwa It's a supplement. setelah jiwa kita puas, kita butuh hal-hal yang lain. Jadi sebagai suplemen ya. It's just, that's not the first. It's if we have, it's okay, but no problem at all. Jadi hal-hal sebagai suplemen. Jadi kalau kita butuh silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. But now people are focused on the supplement than the first things. Jadi banyak orang sekarang mereka fokus pada suplemen saja, bukan yang intinya. So they buy fried rice, Mereka beli nasi goreng, but they will eat just sambal, hanya makan dia pun sambal and they saja. throw away fried rice. Dan buang itu nasi goreng, They eat sambal. hanya makan sambal saja. And you can imagine you eat sambal one bowl, Bisa bayangkan kalau makan lombok ini satu mangkok, you die. bisa mati So many kepedisan. people, their soul is died Dan banyak orang jiwa mereka mati because they're wrong eating, wrong drinking. karena mereka makan makanan yang salah, minuman yang salah. But you, the right person, you are the smart people of God. Jadi Hallelujah. kalian adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang Hallelujah. cinta dengan Amen. Tuhan. So, what the sign of someone who hunger and thirsty for it? Read 1, 2, 3. The sign. Of someone who hunger and thirst for the truth. How do we know that we are truly hunger and thirsty after truth? Read 1, 2, 3. How? How do we know that we truly hunger and thirst after truth?
Thirst for God's word, diligently reading the Bible not as a matter of routine, but out of longing to hear the voice of God. Haus akan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab bukan sekedar rutinitas, tapi karena rindu mendengar suara Okay, Tuhan. reading in English. Come on, 1, 2, 3, go. Thirst for God's word, diligently reading the Bible, not as a matter of routine, but out of longing to hear the voice of God. Like you eating and drinking. Sama seperti makan dan minum. It's not routine. It's not routine. Itu bukan hanya sekedar Even rutin. though routine things to do, Walaupun itu sepertinya rutinitas yang harus dilakukan, but your body need it, right? tapi tubuh kita perlu itu. So that's why routine to drink and eating. Itu kenapa kita rutin untuk makan dan minum. That's also the same things with the word of God. Itu sama seperti firman Tuhan. You reading not because you are Christian, Kita baca firman Tuhan bukan karena kita Kristen, but we are spiritual people hungry. tapi kita manusia rohani yang rindu. We are atau yang hungry haus, and thirsty. lapar dan haus. Our soul be satisfied. Dan jiwa kita akan dipuaskan. Our spiritual life will be strengthening Jadi manusia rohani kita akan dikuatkan. through the reading of the word of God. Waktu kita membaca firman Allah. Say amen. Katakan So amin. say to somebody, no reading, no eating. No reading, no eating. Say to your mom in the house of Pap, Mom, when you see me not reading the word of God, please not give me food. Dan Hallelujah. nanti pulang kasih tau mama atau bapak bilang, Mama kalau lihat nih Betason baca firman Tuhan aja kasih makan Yes, because sometimes we are not unfair. Jadi kadang-kadang kita tidak adil. We feed 3 times again every day for our body. Jadi kita makan minum 3 kali sehari Just for our body. untuk tubuh kita. But for our soul and spirit, Tapi untuk jiwa kita dan rohani kita, once a month we read and pray. jadi hanya 1 kali sebulan saja. Even maybe every 6 months we read the word of God. Atau setiap 6 bulan baru kita baca If firman we Allah. feel okay. Kalau kita rasa moodnya enak. If no, no need. Kalau mood tidak enak ya That's tidak perlu. unfair. Nah itu tidak adil. We have to balance. Kita harus seimbang. Waiting, wanting to live pleasingly before God. Jadi ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Abstaining from sin not out of fear or punishment, but out of a desire to please God. Menjauhi Hallelujah. dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Not content with a mediocre spiritual life, wanting to grow deeper, serve more earnestly, and know God more intimately. Jadi tidak puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Ingin bertumbuh lebih dalam, melayani lebih sungguh, dan mengenal Tuhan lebih erat. Okay, read in English. Come through. Go. Come on. You see? Yes. More deeper and deeper, and like you swim. You go to deeper and deeper and deeper to down there. Jadi sama seperti kita menyelam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. And you will see the wonderful view underwater. Jadi kita bisa lihat keindahan di bawah air. So when you reading the word of God deeper and deeper, meditate and reading it, Jadi ketika kita baca firman Tuhan, renungkan, we will see the wonderful life of God given to us. jadi kita bisa melihat kehidupan yang luar biasa yang dari Allah diberikan kepada kita. Even though you just year 1, year 9, 11, or just semester 1 in studying, Mungkin masih SMA kelas 1, kelas 2, atau mahasiswa semester 1, 2, or year 11, or year 12, or 9, atau SMP 1, 2. SMP kelas 1, kelas 2. But your soul life is very, very healthy. Tapi kehidupan jiwa kamu sangat sehat. Because you like the word of God. Karena suka akan firman Allah. Karena I was repent 16 years of old. jadi saya bertobat waktu umur 16 tahun. I'm reading the word, praying, Saya membaca firman, berdoa, meditate on it. merenungkan itu, I have faith. dan saya memiliki iman. And what happened? Dan apa yang terjadi? I come to my father and my parents. Dan saya datang kepada bapak atau orang tua saya. I just only 17. Saya baru umur 17 tahun waktu I itu. said, Papa, Mama, don't care about me now. Jadi bapak mama tidak usah urus-urus beta lah.
Not pay me, give me, buy uniform or pay my Yeah. school fee, everything. Tidak usah bayar uang sekolah, tidak usah beli seragam dan lain-lain. Let me do myself with God. Biarkan saya lakukan bersama dengan I'm Tuhan. walking with Jesus. Saya bekerja bersama dengan Yesus. I'm walking. Saya berjalan bersama dengan Yesus. And you know, Dan tahu, God provide everything I need. dan Tuhan menyediakan setiap apa yang saya perlukan. From that time, 17 years until now, I pay myself everything. Jadi dari umur 17 tahun sampai sekarang, segala sesuatu saya bayar dengan I never sendiri ask saya. money from my parents. Saya tidak pernah minta uang dari orang tua saya. They give me money. Mereka berikan uang, They give their tithe to me mereka berikan apa? Perpuluhan. because pada they saya. know I am the servant of the Lord. Karena mereka tahu bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Even though I just year kelas 1, 2 SMA. Walaupun waktu itu saya baru kelas 1, 2 SMA ya. But I pay myself, Tapi saya bayar untuk diri saya sendiri. you know, because the Lord bless me through the word of God. Karena Tuhan memberkati saya melalui firman Allah. I can making money. Saya bisa menghasilkan uang. Every day I'm making money. Setiap hari saya menghasilkan uang. I go to study in the school, Saya belajar di sekolah. but I'm making clothes for my friends in the school, uniform, everything. tapi saya My teacher as well. Jahit baju untuk teman saya, bahkan guru saya. And they nice to me. Dan mereka baik dengan saya. And guru saya nice to me because, you know, I can do because through the word of God. Jadi guru-guru itu baik dengan saya karena melalui firman Allah. Because before I'm very foolish, you know, John. Dan sebelumnya saya itu sangat bodoh. We call bodoh kerbo. Bodoh kerbo ya. Because I'm 11, then I can reading. Jadi saya 11 tahun baru saya bisa baca. 11 year, then I can read. Bayangkan 11 tahun baru bisa baca. But when God changed my life to the word of God, Waktu Tuhan rubah hidup saya melalui firman I become saya menjadi smart. pintar. Amen. Now you see, I can build, my house sell 1 billion, the first house. Bisa lihat saya bisa bangun ini dan rumah saya itu First house, I sell 1 billion. yang rumah saya ada satu itu saya And the first house I sell, rumah yang pertama yang saya jual 1 billion. 1 M. miliar. But because I'm nice to the man, I give 900, discount 100 million. Jadi karena saya baik dengan orang itu saya diskon 100 juta And he want to die. dan dia mau mati seperti mau mati Because never found people selling house and discount 100 million. dan dia tidak pernah lihat orang jual rumah dan bisa kasih diskon 100 juta. God bless my life. Tuhan memberkati kehidupan saya. I can do everything because the word of God. Saya bisa lakukan banyak hal itu karena firman Allah. And I believe you too, you can do. Dan saya percaya kamu You bisa, can do. kamu bisa. Say to somebody, you can do through the word of God. Katakan di sebelah kanan kamu dapat lakukan melalui firman Allah. You can imagine how foolish myself, 11 years. Bisa bayangkan saya betapa bodohnya saya umur 11 tahun. I don't want to meet with people because I'm very, very, low self-esteem. Jadi saya tidak mau ketemu dengan orang karena saya rasa minder. Because when they said, you year what? Dan kalau orang tanya bilang lu kelas berapa? I said, I'm year 5. Oh saya kelas 5. And they said, you read. Tapi coba baca. I cannot read, year Tapi saya 5. tidak bisa baca dalam waktu saya kelas 5. I just fighting to teacher. Jadi saya hanya bakal-bakal dengan guru. But foolish. Tapi bodoh. But now, the word changed my life. Tapi sekarang Praise firman God, Allah hallelujah. mengubah hidup saya. Berikan kemuliaan bagi I Tuhan. believe you can do more than me. Saya Hallelujah. percaya kamu bisa lakukan lebih dari ini. Say Katakan amen. amin. I believe many of you will go to abroad. Saya Hallelujah. percaya kalian akan pergi ke luar negeri. Amen. Amen. You will studying there. Bisa belajar di sana. And president will invite you coming back. Dan presiden akan mengundang kamu kembali ke Indonesia. And get the job in the uni or in the great company. Dapat pekerjaan di perusahaan yang besar. If you believe, say amen. Say amen. Kalau percaya, Say katakan amen. amen. Yes. Because I believe this is your time. Dan saya percaya ini waktumu. I'm already 60 up. Saya sudah 60-an ke atas. 60, I'm 60 up. 60 ke atas. But my style just 16 down. Ya, tapi
style saya 16 down. ya seperti 18 tahun ke bawah. Ya. But it's alright, no problem. Tapi itu tidak masalah. But the word of God is very important. Tapi firman Allah itu yang paling Say penting. amen. Katakan amin. So God promised they will be satisfied. Jadi Tuhan berjanji mereka akan dipuaskan. Jesus gave the wonderful promise, they shall be satisfied. Jadi Yesus memberi janji yang indah, mereka akan dipuaskan. But as we pursue the righteousness, God promises through satisfaction, peace, joy, and close relationship with Him. Tapi saat kita mengejar kebenaran, Tuhan akan menyediakan kepuasan yang sejati. Say amen. Psalm 107 number 9. Jadi Mazmur 107 ayat 9. Read. Come on. 1, Baca. 2, 3, go. For He satisfies the longing soul and satisfies the hungry soul with goodness. You read Indonesia, John. Mazmur 107 ayat 9, sebab Ia memuaskan jiwa yang rindu dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. You see? Bisa lihat ini? We are feeding by the goodness of God. Kita dikenyangkan dengan kebaikan Allah. Not fried chicken, not McDonald's, not hamburger, no bakso babi, or sop buntut. Ya. Bukan ayam KFC, bukan bakso buntut, bukan bakso babi, But the goodness of God. tapi kebaikan Tuhan. Say, I'm satisfied with the goodness of God. Come on. I'm satisfied by the goodness Ya, of God. aku dipuaskan dengan kebaikan. Say amen. Katakan amin. Not all people experience this. Tidak semua orang mengalami ini. Even though they go to high university, Walaupun mereka mungkin punya pendidikan tinggi, high position in the rank of the punya government, jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, in the army of in the police, mungkin dalam tentara atau polisi, but they never experience this tapi mereka tidak pernah mengalami hal until ini. they have thirst and hunger of the truth like you and me. Sampai mereka mempunyai rasa haus dan lapar sama seperti kita. Say Katakan amen. amin. So this is not, just easy things. Nah, ini bukan hal yang ringan. This is very important in the life. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. So how we do keep this hunger? Jadi bagaimana kita menjaga rasa lapar ini? Number 1, spiritual discipline. Yang pertama itu disiplin rohani. Set a time daily for prayer and Bible reading. Jadi sediakan waktu harian untuk doa dan membaca Alkitab. Next, engaging a healthy community. Yang kedua, gabung dalam komunitas yang sehat. A divine fellowship will keep us thirsty of God. Jadi persekutuan yang membangun akan menjaga kita tetap haus akan Tuhan. Healthy communion. Say healthy communion. Healthy community. Healthy community. Healthy community. We are healthy community. Amen. Ya, komunitas yang sehat. You Kita- believe VLC is the healthy community? Kamu percaya VLC adalah komunitas yang sehat? Amen. Amen. A humble and open heart. A Jadi- humble and open heart. Hati yang rendah dan terbuka. Recognizing that we are always in need of God. Mengakui bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan. God is looking for people who have a sincere longing to live in His truth. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kerinduan yang tulus untuk God is dalam not hidup looking Tuhan. for a perfect but a hungry. Hallelujah. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna tapi yang lapar. Amen. Amen. Say, I'm hungry of God. Say, I am hungry of say God. to somebody, you are hungry of God. Come I am on. hungry of God. Hallelujah. Let us pray that God will rekindle the hunger and the thirsty of our hearts. Mari kita berdoa agar Tuhan membangkitkan kembali rasa lapar dan haus dalam Do hati not kita. let the world satisfy us with temporary things. Jangan biarkan dunia memuaskan kita dengan hal-hal yang sementara. Let's come to God, the source of truth and true satisfaction. Mari datang kepada Tuhan, sumber kebenaran dan kepuasan sejati. I want to challenge you now. Jadi saya mau tantang kalian Are you sekarang. are you thirsty and hungry of truth? Apakah kamu lapar dan haus? Are you thirsty and hungry of truth? Stand up. Apakah lapar dan haus akan kebenaran? Stand up, Silakan please. berdiri. Stand up, please. And lift up your hands like this. Buka tangan seperti ini. Angkat I tangan dan want buka. to release Saya mau lepaskan the spirit of the hungriness roh yang lapar dan haus of the truth of God. akan kebenaran Open up Allah. your hand like this. Come Buka on. tangan seperti ini, buka tangan seperti ini. Say, Lord Jesus, Kat-
Say, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, I am hungry and thirsty of you. I am hungry and thirsty of you. Feeding me. Satisfy me. Satisfy me. With your word. With your With your word. presence. With your presence. With your goodness. With your goodness. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive. Hallelujah. Terima dalam nama Yesus. Give God praise. Come Kasih on. kemuliaan bagi Tuhan. Okay, from now on, Mulai dari sekarang, commitment to reading the word of God. komitmen untuk membaca firman Allah Have a healthy community. dan punya komunitas yang sehat And support one another. untuk mendukung satu dengan yang I lain. believe prosper and blessed and happy life yours. Saya percaya bahwa kemakmuran, diberkati, dipuaskan dan kebahagiaan menjadi bagian kita. Amen. Amen. God bless you guys. See you next Oke, time. Tuhan Okay. berkati.